sini titi di sini yang orang menasar Rabindra Deborma tema Faiman jak Fajak tema Faiman jak Fajak sini Tirta Pidan Sobani MLA Sar orang menang besok itu Deborma orang Faiman jak Fajak sini Hajamara blok Adi blok ni besi chairman orang menang Sar Sunil Deborma tema Faiman jak Fajak sini Sunil Sabjonal ni chairman orang menang Sar Binoy Deborma tema Faiman jak Fajak sini Sunil Sabjonal ni vice chairman orang menang Sar Pramod Deborma ada terkai Faiman sini panggana sehingga kita lanya hadis ini tema sati musuhan ibu sintik lainnya sengsangan tadi ulana risa nyaka bes sini barang nang nara operasi risa tai bes ya permati kita lagi angkanya sini belum setiap Norma stage saka kanan bagai sempurna risaya perma pasing talanya angkonya sini risaya perma Norma stage saka kanan bagai ini ni apa nana pulang sini baik jora tujulai panano nak tokai telangnya sini Pulpasar Pune Chairman borang menang Sacindra Deborma no jadi satai biasa farman bisinti lainnya semana bisatai biasa faralen sungguh tu ya fakrob lainnya apa ni ya kalau hanya farnai ini ni sini satu musuhnya sini panana sengserina sini borang menang Sar Ian no risatai biasa panai jengjot ya pakrob lainnya hanya hai risatai biasa panai sini ini narai orang lagi Faiman jak panai sini MLA Sarna risatai biasa panai apa ni yang gola hanya hai risatai biasa panai sini Hajamara blok ni biasa chairman borang menang Sarna risatai biasa panai sejauh tu ya pakrob lainnya apa ni yang kalau hanya hai biasa farmati kita lang sini semula sab jurnal ni chairman borang menang Sarna risatai biasa panai hanya hai risata biasa panai sini semula sabjuna ni vice chairman borang menang Sarna hanya hai risata biasa panai sini ini yang ni sini senior citizen borang menang Bolaram Deborma no hanya hai risata biasa panai sini Purwotama Karini chairman borang menang Sarna sungguh tu ya pakrob lainnya ada apa ni lagi no ini ni pandana sati musuhan yang bising tik lainnya
साथी मसं माने बिसिं तेख्लायनाय तिनिनो अतेरना जों सायलायनाय हांसोबाना बागै गयना सिनि बरम गोनां सिनि एमएलए सार बदङ जों जत आसु खमनाय रंगा पासाना बागै गयनाय जों दस साथी मसं माने यागला जों जत याबा खराब लायनाय Boleh hambai sini, ini oterno sati kuthar musang limani bagai sini iam sarno, ada sempana teruk tanganai, antabu koinai, ini otero, welcome speech nya kai, yasak sama kok, narang nai. Sini sumle hati ni advisor ni member borang menang sar Prabhat Devarmana ang koinai. Jodohno sari kaham taklay 2024 di sini hangraiter sini osumli hatiwo lo jijak sini hezamara blog by sponsor klajak sini tiri taklay di sini o hangraiter tini sini o hangraitero Jati musungai jangrenai sini yo TDADC hapang ni rentai kokrok bedek ni sini sabung sarenai oja sini yo amjani no barunang Robindra Devarma tai cinero manjak berkia Tripura Bidhan Sabha ni সদস্য সিনিয়র এক নং সিনা তমাকারিনী সিনি লোকাল এমএলএ বরংনাং বিশ্বজিৎ দেববর্মা তাই চিনের মানজাক ফেকিয়া সিনি হেজামরা ডেভেলপ ব্লক এডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান চিনি বরংনাং সুনীল দেববর্মা তাই তেবর তঙ্গ চিনি দায়েশ আসুকজা চিনি সুমলি Sabjunal ni Vice Chairman borong menang Binoy Devarma tai sini Sumli Sabjunal ni Vice Chairman sini borong menang Pramod Devarma tai deboro sini Dayasa Sujak tongo sini Purbatoma Kadi Bless Committee ni Chairman sini borong menang Robindra Devarma tai tongo cinero sini amjayino Oprakuk sini senior citizen Robin Nagorik borong menang Bolaram Devarma borokno ang ani sakpang ninggi tai sini taklay BC hangraiter committee ninggi ani khani habjakma tai cibai yaparo tamhin ba borok obo heke bongi nangkukmani jorano khibui sini yo taklaini hangraitero thaimanjak phanyai bagai boroko bai hama ya poro takai jung saimano sinioro tini baikai 45 times yakaiba 45 bar jung sini kokbai sana thangkai berisi ciba bosor thugui jengoro hangraiter jeng khlai tongo tamni bagai jengoro 45 bosor romui hangraiter khlai tendo jeng khlaijak ja bondorok jotno siwo jeng khanani hai salo jara rang puisa ganang rok nijini yakungbai niji basai manjak nukhung rok kewa
কাশি কেউ বা গয়া কেউ বা বারাণসী তাই চিনিও গাঙাবো ডুম্বুর অবাহাय জায়গাও थाङो अस्थि विसर्जन याखैबा बेग्रें खिजन मानि जों नुजागौ बियाबा पारा आमचायो गरै बिग्रा खांग्रा दंनाय र बंनि बमा बफानि आत्तान स्वर्गआव शान्तिखै बासखै दन्नानै बागै बरक अबाहाय गोबां मा तीर्थ जागा थाङै पवित्र जागा थाङै अबाहायकै সেই যে धर्मनि रीति-नीति अनुसारे आरो थाङै बरक खिबि मानिया गाबनि बागैनो अरो दिनै इनसाय सिगां 45 बोसोरनि सिगां अ सुमलि हातिनि वानसुंना गोरों थिनांनि बागै लामा सना गोरों अबाहाय बर' वानसुंनाय अरो हांग्रा आइतेर संजानानै जेंखा अबाहायकै गोबां मा बिसिरमै दिनै 45 बोसोर अ याबो रिट दङ गाबनि बागैनो अरो जों जिनियो श्री सिटिनि अ परम्परा जों आबो जों थैयासाकनो रिक्सावै जों मातलांनाय जिनियो हांराय केवबा चिनि बर' जों हांराय हिनो केवबा बांला যারা বাংলাভাষী বরককে পুষ পার্বণ হনো যারা হিন্দি ভাষী রক মকর সংক্রান্তি অবাহাय হनै जों बालाय फायो बिया बर' अकमनो सादाय गलायो जों गोबां बर' रक वानसुगै मानो हांराय आबो चिनि दफानिया चिनि हदनाया हनै जों जुदिनो त्रिपुरा राज्योनि लाइबुमा इतिहासनो जों नासिगै फायखाय सोराय सोराय जों नुगो अ हांराय देर चिनि बरक दफानि मुकुमु हुकुमु गोरोंजा যারা ইতিহাস নতুই স্টাডি খাই দंनाय बा अध्ययन खाय दंनाय रक बरक तो सिनाय गाजैनो जों साइमनो अ हांराय बाहायकेन खा किसिसा नरनो शर्टके आं सावनो बरनो वेलकाम स्पिच बिसिंनो आनी जतदूर सीमानि मते तिनिरो पुरला राजपुरोहित जेता अमनजय हिनै कायसा बुमुं दङ बनो लंथ्राय हातायनि जेता तुइमानि फाइमानि राइमा अबाहायकै चिनि आथ्र मुरानि देखिसे तुइमां फाइमानि आबो हंकै साइमा अ राइमा बाय साइमानि मालायमानि जागावनो दिनै अबाहाय दुंबु तीर्थ याखैबा अबाहायकै बेग्रें खिजननि जागा हनै आगे चिनि राजानि पुरोहित जेता अमनजय बजेङै ग्लांमानि अबाहायकै जों नुजागौ ओंखाय जों तेबो दङ इतिहासनि बैकग्राउन्डआव सानानै थांखाय आबो पाया जोंनि हिन्दु धर्मनि शास्त्र मथे गोबां मा अबाहाय गोथार बर' रक थैमानि महाभारतनि जेता पितामह भीष्म बिनि थैमानि साल खोनानि साल होनै अबाहायकै जों हिन्दुनि शास्त्र रगो नायखैबो जों नुगौ कारण जों साइमनो माग फाल्गुन चैत्र बैसाग ज्येष्ठ आषाढ़ आबो हंकै उत्तरायणनि जुग ताई आइंगो श्रावण भाद्र आसिन कार्तिक आगुन पुष हंकै दक्षिणायन दिन होनै जों हिन्दु शास्त्रनि धर्म जों नायखै जों साइमनो 6 मास उत्तरायण बाय 6 मास दक्षिणायन हंकै जे दक्षिणायन हंकै देवता रकनि हर होनै जों साइमनो ताई उत्तरायण हंकै देवता रकनि साल होनै जों साइमनो गाबनि बागैनो महाभारतनि पितामह भीष्म खोनाखाय उत्तरायण सिबनाय जे साल उत्तर दिक फाथिंग ब तामुनाय फायसिनाय तुरुक तुरुक खोनानि सिमी साल कतर ओंनानि सेंसिनाय अबाहायकैनो जे हिन्दु धर्मनि शास्त्र मते उत्तरायण जुदिनो देहतेक प्रान्तेक हागाखाय सरगबास ओंगु होनै जों अबाहायकै जों साइमानो दक्षिणायन देहतेक हागाखाय पाइसा सांसारिक जीवन खायनाय पृथ्वीआव गिबिलमा फायो होनै जों हिन्दुनि धर्म शास्त्र रगत जों अबाहायकै नुगौ ताई तेबो दङ दिनै खोनानि साल ल बाहायकै अबाहायकै तामुनाय अ जे मकर संक्रान्ति इंमानि कारण अबाहाय रक जों तिनर नारंगाय रकनि खुबतै जों खोनानाय गाजैनो बरक तामुनाय हांग्रानि तै तामुनाय प्रिपारेसन खाय फायगोना जों बनि बिसिंथै जों काहांबाय खोनानाय ओंखाय चिनि त्रिपुरानि लाइबुमानि इतिहास बाय चिनियो हिन्दु शास्त्रनि इतिहास आबो ब्लाइखे फेलायो फियाबा खोनानि सालो अबाहायकै जों चिनि त्रिपुरानि लाइबुमानो हांराय देर होनै जों अबाहायकै जों पालायो आ हांराय देर होनै पालायमानिखाय
जों मनो जों जोंनि मिथोल'जि